علی کوشی اینجا یا اینجا
الان چه جوریه؟ مجوز نزن ببین Bak kuzana bak. O bir şeyler film var. Baba size Kolakas ki. Hacı benim bakalım dışarı ses girerse.
사라져도 그거 처음 먹어봤지. 잘 분식하는 시간이 뭐. Biraz. اونو بهش بگو بیاد من باشه آقا شیوان آمده حالا یه موتور وارد است فهم اینا عکس میگیرن سامی میخوای باش عکس بگیریم سامی بیا
Aynen.